আচ্ছা, আমরা লাস্ট দিন না এই দুটো টপিক করেছিলাম। একটা হচ্ছে রেশিও প্রপোর্শন, ওটা আগের এতে জ্যাম বোর্ডে রয়ে গেছে, ঠিক আছে। আহ, তুমি লাস্ট দিন যেটা করে গেছিলে ওটা মনে হচ্ছে কোন কোন টপিকটা ছিল বলো তো, লাস্ট দিনের টপিকটা, মানে লাস্টের আগে, আমার নামটা মনে পড়ছে না। না না, ওটা তো লজিক্যাল রিজনিং, লিগ্যাল অ্যাপটিটিউড যেটা স্টার্ট করলাম লাস্ট। হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ। পার্সেন্টেজের পর আমি নেক্সট দিন তারপরের দিন করিয়েছিলাম রেশিও প্রপোর্শন, ঠিক আছে। আর স্কোয়ার রুটটা জাস্ট একটু স্টার্ট করেছিলাম। মেন জিনিস এখনো করানো হয়নি, স্কোয়ার রুটটা জাস্ট বলেছিলাম। স্কোয়ার রুট মানে এই যে √16, ঠিক আছে, এটা তো স্কোয়ার রুট। √4 মানে কত হয়? 2 হয়, ঠিক আছে। √25 মানে কত হয়? 5 হয়, ঠিক আছে। এইটাই আমাদেরকে শিখতে হবে। তো এখানে আমাদেরকে 3টে মেথড দিয়েছিল, 1 2 3 4, ঠিক আছে, 4টে মেথড দিয়েছিল। তার মধ্যে রিপিটেড সাবট্রাকশন মেথড, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড, এস্টিমেশন মেথড, লং ডিভিশন মেথড। তার মধ্যে এই দুটো আমি বুঝিয়েছি, এটা আমাদের বাকি আছে, ঠিক আছে। তো এটা তুমি ক্লাসটা করলেই বুঝতে পারবে। তাহলে আমি এস্টিমেশন মেথড থেকে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে। হিন্দিতেই বলে দিই, পরে আবার কারো সেরকম কেউ থাকলে রেকর্ডিং আবার বুঝতে पारबेन बांग्ला। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। एस्टिमेशन मेथड में कैसे करके हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि उतना यूजफुल नहीं है। हम लोग जो है डिवीजन मेथड से ही ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, एस्टिमेशन मेथड में लिखो एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, एस्टिमेशन मेथड में क्या होगा? एस्टिमेशन मेथड में हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेट, लाइक जैसे 3 स्क्वायर मतलब अगर 9 होता है, ठीक है, तो √9 मतलब कितना होगा? 3। अच्छा, अगर 4 स्क्वायर मतलब 16 होता है, तो √16 मतलब कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। और अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 कितना होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 मतलब √12 कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 12 মানে √12। अब इसको मैं कैसे ক্যালকুলেট करना है? ক্যালকুলেটর তো মিলেगा না, আমাদের তো কোনো ক্যালকুলেটর দেবে না। যদি এস্টিমেশন মেথড দিয়ে করি তাহলে কিরকম হবে? তো देखो, एस्टिमेशन मेथड से करने से कैसे होगा, यहाँ पर 12 और यहाँ था कि ये √12 है, ये √9 है, √16 है, ठीक है। तो √12 जो है ये √9 से क्या होगा? 12 9 से क्या है? ज्यादा, और 16 से कम, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो ये 12 है, √12 ये लेस देन √16 होगा, और ग्रेटर देन मतलब √9 लेस देन √12 होगा। इसका मतलब ग्रेटर देन, बेसिकली ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो वो ग्रेटर देन ही हो गया ना। एक सेकंड, ये ओपन बोर्ड ओपन। ये देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर √16 का जो भी वैल्यू आएगा वो √12 के वैल्यू से क्या होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि 12 का रूट, जैसे देखो ना, 9 का रूट और 16 का रूट, कौन सा वैल्यू ज्यादा है? जो डिजिट ज्यादा है उसी का वैल्यू ज्यादा है। तो √12 जो है वो क्या हो जाएगा? वो लेस देन क्या होगा? √16, और लेस देन का साइन ऐसे होता है, ठीक है। और जो √9 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू हो जाएगा लेस देन √12, ठीक है। तो वही रेंज मैंने लिख दिया, এটাকে রেঞ্জ বলবো, ঠিক আছে। ये रेंज लिख दिया। अब हमें एस्टिमेशन करना है। कैसे करके हम लोग एस्टिमेशन करेंगे? हम लोग गैप देखेंगे, ठीक है। गैप देखना है, ये देखो, ऐसे गैप देखना है। 9 से 12 का गैप कितना है? 3। और 12 से 16 का 4। अब इसके बीच का ही कोई नंबर होगा जो कि √12 का आंसर होगा, ठीक है। इसके मिडिल का ही, 3 से 4 के बीच का ही कोई नंबर होगा जो कि √12 का आंसर होगा। लेकिन कौन सा होगा, क्या लेना चाहिए? तो इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है, 3 से ज्यादा और 4 से कम होगा, ठीक है। तो 3 से ज्यादा 4 से कम हम लोग क्या वैल्यू ले? तो कुछ भी एस्टिमेशन करके ले सकते हैं। लाइक अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये देखो, गैप कहाँ ज्यादा है? 9 से 12 का गैप ज्यादा है कि 12 से 16 का गैप?
12 से 16, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में गैप ज्यादा है, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, मतलब 3 तो रखेंगे, 3 से ज्यादा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे क्यों ना एक बार 3.4 कर लेते, एस्टिमेशन है, हमें भी नहीं पता होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर 3.4 √12 का आंसर होगा, तो 3.4 इंटू 3.4 करने से कितना आना चाहिए, √12। जैसे कि 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, वैसे ही अगर हम लोग 9 आ जाएगा ना, तो वैसे ही अगर हम लोग 3.4 इंटू 3.4 करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, √12 का आंसर। तो हम लोग चेक करते हैं कितना होगा, 3 पॉइंट ये यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इंटू 3.4, ठीक है। कैसे होगा, जैसे ओरली कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, 4 इंटू 4 16 1, ठीक है, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 30, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 अगेन 12 है, 2 हाथे 1 3 3 9, हाँ, तो 1 1 5 6 है ना, और पॉइंट होगा क्योंकि 2 डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आएगा 11.56, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 के साथ ही जा रहा है। 11.56 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 12, ठीक है। तो दिस इज द एस्टिमेशन मेथड, बट इसका हमें जरूरत नहीं है, यहाँ दिया हुआ था मैट में तो मैंने करवा दिया, ঠিক আছে। मैंने এখানে একটা রুলস দিয়েছিলাম, আমি করিয়ে দিলাম, এক্সামে এই রুলসটার কোনো দরকার লাগবে না, কারণ আমরা এক্সামে ডিভিশন মেথড দিয়ে করতে পারবো যে কোশ্চেনগুলো দেবে, কিন্তু বলা ছিল বলে আমি বললাম যে কিভাবে এটাকে করতে হয়, তো জাস্ট জানার জন্য। কিন্তু এক্সামে এটা থেকে অতটা আমাদের কোনো কোয়েশ্চেন হবে না, তো লিখে নিতে পারো। अच्छा देखो, अब हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है जिससे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मैट का ही है, ठीक है, ये सीएस का मैट का ही है, ये देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर। तो इसके आगे का भी कुछ पोर्शन है जो मैंने हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसमें हमें इस तरीके से स्क्वायर रूट, ये जो दिया हुआ रहेगा इसका करना पड़ेगा, तो हम पहले सिखा देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करके करना पड़ेगा। तो हेडिंग कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो, अगर जैसे कि 225, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, कैलकुलेटर पे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 225 इसका रूट लगा दो, आगे आंसर 15, लेकिन हम लोग को तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, हम लोग को ओरली करना पड़ेगा। इसका रूल्स क्या होता है, इसका डिवीजन का अपना रूल्स होता है, ठीक है। कैसे होगा, ऐसे यहाँ पर एक डिवीजन का लाइन लगाना है, ठीक है। अब हमें ना ओरकम है ना नियम আছে, हमें देखना पड़ेगा ऑड डिजिट है कि इवन, मतलब 3 डिजिट है तो ये क्या है, ऑड है, ठीक है। तो अगर ऑड है तो हमें जैसे স্কয়ার का जो যেমন ধরো মানে স্কয়ার का টেবিল মানে যেরকম নামতা হয় না, একের নামতা দুইয়ের নামতা তিনের, সেরকম রুটের নামতা হয়, ঠিক আছে। রুটের নামতা হচ্ছে 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25, এইটা যতগুলো জোড় জোড় সংখ্যা হবে ওটাই রুটের, ঠিক আছে। अच्छा, अगर ऑड होगा तो हमें पहले एक डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑड होने से हम लोग एक डिजिट को फर्स्ट काउंट करेंगे, और अगर इवन होगा, ठीक है, अगर हमारा जो डेटा है वो इवन होगा, क्या ऑड इवन देखना है, डेटा, डेटा अगर ऑड हुआ तो 1 डिजिट लेना है, डेटा अगर इवन हुआ तो हमें 2 डिजिट्स लेना पड़ेगा। हम पहले ऑड वाला सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अगर स्क्वायर रूट का टेबल बोले तो क्या होता है, 1 1 1, 2 2 जा 4, तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा 1 1 में 1, क्योंकि 2 2 में 4 करेंगे तो वो हमारा ज्यादा हो जाएगा 2 से, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे माइनस करते हैं नॉर्मल 1, और एक साथ हमेशा जब भी नीचे नंबर लाना है 2 नंबर लाना है, चाहे ऑड हो चाहे इवन, तो एक ही साथ 2 नंबर लाएंगे। যখনই আমরা নিচে যেটা আনবো সেটা সবসময় জোড়াতে আনবো, ঠিক আছে। তাহলে 25, अब यहाँ पर लगेगा लाइन ऐसा जैसा इधर था, ठीक है, ऐसा इधर लगेगा। अब इसमें हमें हमेशा जो भी यहाँ पर आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
2। ठीक है, क्या किया मैंने, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ पर स्टेप लिखते हैं पहले इसको करने का। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, एज ऑड डेटा फर्स्ट 2 टेकन। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 पुट किया। ठीक है, फिर स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया, लिखते था को ना देखो, स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया, हाँ 2 माइनस 1 किया, माइनस करके स्टेप 3 में आफ्टर 2 माइनस 1 कैरी 2 डिजिट्स, कैरी डबल डिजिट। ठीक है, हम लोगों ने डबल डिजिट को नीचे लाया, डबल डिजिट 2 5। ठीक है, स्टेप 4 में मल्टीप्लाई 1 with 2 and get 1 into 2 that is 2। ठीक है सर, अब हम लोग को यहाँ पर ऐसा कोई डिजिट लिखना है, जो डिजिट यहाँ पर लिखेंगे सेम वही डिजिट यहाँ पर लिख के हमें मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू अगर मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, और हमें कौन सा टेबल करना है, वही स्क्वायर रूट का ही टेबल करना है। ठीक है, तो पीछे 5 है, तो स्क्वायर रूट के टेबल में कब पीछे 5 आएगा, মানে আমি বলতে যাচ্ছি এখানে তো আমার 5, দেখো এটা 125 হলেই তো আমার মিলবে, নাহলে তো মিলবে না। তো 125 হতে গেলে এখানে কত হতে হবে, 5। তাহলে যদি আমি 1 1 লাগাই তাহলে কি 5 হবে, হবে না। 1 1 এ 1, 2 2 এ 2, এমন কি করলে 5 হতে পারে, 2 2 এ তো 4 হচ্ছে, হবে না। তাহলে 3 3 9, তাহলে কিসে 5 হতে পারে, 4 4 16, স্কয়ার রুটের নামতে 4 4 এ 16 হয় না, হুম 5 এই তো 5 হয়, 25 হয়। আমি অর্ধেক করছি, এটাকে তাই আমি আড়াই ভাবছি। আমি তো বলিনি অর্ধেক কিছু, আমি ভালো করে শুনলাম কি বললাম। আমি বললাম এখানে তোমাকে এমন একটা ডিজিট দিতে হবে যে ডিজিটটা আমরা এখানেও দেবো। ঠিক আছে, যদি আমি এখানে 2 দিই আমাকে এখানে 2 দিতে হবে, যদি এখানে আমি 3 দিই এখানে আমাকে 3 দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এইটা কি, আমাকে এটা মেলাতে হবে। ঠিক আছে, মানে আমি বলতে চাইছি এখানে যদি আমার 125 হয়ে যায় আমার ভাগটা শেষ হয়ে যাবে। এবার যদি না হয় তাহলে তো কিছু করার নেই, তাহলে চলতে থাকবে, সেটা আলাদা। কিন্তু আমি চেষ্টা করব কি কিছু কি এরকম আছে যেটাতে হয়ে যাবে, কিন্তু আমি কিভাবে করব, এই 2টা ফিক্সড এখানে। ঠিক আছে, এবারে আমাদেরকে এখানে যে স্কোয়ার রুটের এক্ষুনি তোমাকে আমি নামটা বললাম, 1 1 এ 1, 2 2 এ 4, 3 3 এ 9, তো কততে 5 আসতে পারে, কারণ 5 এলেই তো মানে ভাগফলটা মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, না হলে তো হবে না। হ্যাঁ 5, বুঝতে পারলেন, আমি করে দেখাচ্ছি, তুমি ধরতে পারছো না আমার কথাটা। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है, तो मुझे यहाँ 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 মিনিট, হ্যাঁ তাহলে বলো কত, 5 25 25 পর 2 25। যাই বুঝতে পেরেছো, তাহলে এখানে 5 দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এবার নেক্সট হচ্ছে এইখানে যত ডেটা লিখেছো এটা এখানে চলে যাবে, আর এটা আমার 15 যেটা আমি তোমাকে আগে বললাম, এটা নিয়ম ভাগটার। ঠিক আছে, এবার করতে হবে, যদি বুঝতে পেরেছো তাহলে একটা অন্য কিছু করে দেখো, লাইক 121, এটাও বেজোড়ে আছে, করে দেখো কি হবে।
এক যদি আমি নিই এখানে তাহলে এক আসবে কিন্তু কি তো আসবে না, কারণ এক 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 করো না, 1 1 1 মিলে গেল, 0 0 তো সামনে লেখার দরকার নেই। হ্যাঁ তো 21টাকে তো আমি এক নিতে পারবো না তো, কারণ না, তারপরে নিয়ম তো তা নয়, এই 1 এর সাথে তোমাকে যেটাই আসুক না কেন এখানে তোমাকে ইনটু 2 করতে হবে, তো সেটা করো, 2 হবে তো করে, 2 করলে তো এবারে এখানে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 21 চলে আসবে, সেম দিতে হবে, এই যে আমার 5 5 গোলা পাকানো আছে দেখো, বুঝতে পেরেছো 5 এর ব্যাপারটা, আমার তো মনে হচ্ছে একটু প্রবলেম আছে। পেছনে 1 আছে তাহলে স্কোয়ার রুটের টেবিলে 1 1 এ 1 হয় তো, হ্যাঁ 1 কি কিন্তু এখানে 1 লিখবে সিম্পল, এখানে 1 তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে তো 21ই হবে, আর কি, আর তো কিছু বলারই নেই। আমি নামটা পড়ে দেখছি, মানে কিসের নামটা বলো? সেটাই তো 11, আমি ভাবছি যে 10-এর সাথে 2 করে দিলাম। কিন্তু আমি তো তোমাকে শেখালাম, দেখো তুমি ভাবলে কি করে হবে, দেখো এটা 15, আমি তোমাকে কি শেখালাম, এটার একটা নিয়ম আছে সেজন্যই তো শেখাতে হচ্ছে না, দেখো এটা নর্মাল ভাগের মতো তো নয়, যেরকম আমরা মানে ছোটবেলা তো এটা করা হয়, কিন্তু যদি না মনে থাকে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু এটা আমাদের নর্মাল ভাগের মতন, এই নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে আমি একটা নেব যদি অড হয়, তারপরে এখানে যত দিয়ে ভাগ যাবে যাবো, এখানে প্রত্যেকটা নামটাই 1 1 কে 1 2 2 এ 4 হবে, তাহলে এখানে 25 নামবে, এটা কিন্তু নর্মাল ভাগে কখনো কি দুটো নামে একসাথে নামে না, এটা নিয়ম, এটা হচ্ছে যে বর্গমূলের অঙ্ক করার নিয়ম, যেটাকে স্কোয়ার রুট বলে, এখানে 25, এবার আমি তো তোমাকে সেটাই শেখালাম, তখন তুমি আড়াই বললে, বাট আড়াই তো নয় না, দেখো 25, এখানে 25 ছিল না আমার, আমাকে কি কি দিয়েছিল এখানে, আমার এখানে এটাও ছিল না, সোজা কথা, এখানে আমার কি ছিল, 1 ছিল, 1 1 হোক বা যাই হোক, এখানে যদি 2 হয় তাহলে এখানে 4 হবে, এখানে যদি 3 হয় এখানে 6 হবে, আমি কি বললাম যে যেটা এখানে আমার প্রথম ডিজিটটা আসবে তাতে আমাকে কি মাল্টিপ্লাই করতে হবে, 2, এখানে 1 এলেও 2, এরকম নয় কি 1 আছে বলে আমরা 2 মাল্টিপ্লাই করছি, এখানে 2 হলেও 2, 3 হলেও 2, আগে ভালো করে শুনে নাও, ঠিক আছে, 3 হলেও 2, 4 হলেও 2, 5 হলেও 2, তাহলে এখানে সবার আগে আগে দেখো নাহলে বুঝতে পারবে না, এখানে সবার আগে কত হবে, 2 হবে, এবার তোমাকে এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে কি এমন কিছু ডিজিট আছে কি যেটা এখানে, যে ডিজিটটা এখানে লিখবে সেই ডিজিটটা দিয়ে এখানে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, সেই জন্য আমি দুটো রেড কালার দিয়ে দেখাচ্ছি, এরকম কোনো ডিজিট আছে কি, এবার মাল্টিপ্লাইয়ের জন্য তোমাকে কোনো নর্মাল নামটা পড়তে হবে না, যে 5 1 5 5 2 10 এরকম নয়, শুধু 1 1 কে 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16, তবেই তো সেম হবে, তোমাকে চেক করতে হবে 5 5 25, তাহলে আমি তোমাকে তখন এটাই শেখাতে চাইছিলাম কি যদি আমার পেছনে 5 আছে তাহলে আমার 5 তো সেটাতেই আসবে না যেই নামটাতে আমার 5 হবে, আমার 1 1 কে 1 হচ্ছে, তাহলে আমি যদি এখানে 1 লিখি তাহলে কি আমার হবে, নিশ্চয়ই না, আমি যদি এখানে দুটো 2 লিখি তাহলে 22 ইন্টু 2, তাহলে তো আমার 44 আসবে, আমি যদি 3 লিখি তাহলে 23 ইন্টু 3, কিন্তু আমি অততে যাবো কেন, আমি তো জানি 5 5 25 হয়, তাহলে ওটাতে আমি ট্রাই করে দেখবো, যদি হয়ে যায় খুব ভালো, যদি না হয় তাহলে আমাকে আবার অন্য কিছু ভাবতে হবে, বিকজ 5 5 25 মানে পেছনে 5 আসার চান্স আছে, তবে তো এটা ট্যালি হবে। 25টা তো মেলাতে এক সেকেন্ড, এটা 5 লিখলাম, এটা 5 লিখলাম, বুঝতে পেরেছো, এবার তুমি এটাকে গুণ করো কত হয়, তবেই তো এখানে লিখবে, আর তো মেলাবার কোনো ব্যাপার নেই, এটা এখানে যাবে, ওরকম মেলানোর কোনো ব্যাপার নেই, এটা মিলতেই হবে এরকম ব্যাপার নেই, পয়েন্টেও তো হয়, মানে এটা 225 এর 15, আমি যদি বলি 224 আর এটা স্কোয়ার করি, মিলবে, মিলবে না তো, কারণ দশমিকে আছে তো, কেন মিলবে, সবসময় কি স্কোয়ার রুট হলে মিলবে, এটাকে বলে পারফেক্ট স্কোয়ার, যদি মেলে 15 স্কোয়ার 225, কিন্তু 14.9 হচ্ছে 224 স্কোয়ার, তা এটা তো পারফেক্ট স্কোয়ার হলো না, যেরকম আমি যদি 8 স্কোয়ার করি আমি কিন্তু পয়েন্টে পাবো, কিন্তু আমি যদি 9 স্কোয়ার করি আমি পারফেক্ট স্কোয়ার, তো সবসময় মিলবে এরকম তো ব্যাপার নেই, কিন্তু আমি এমন ডেটা দিয়েছি যেটাতে মিলবে, তো মিলবে কি মিলবে না সেটা তো তুমি অঙ্কটা করলে বুঝতে পারবে, তো এখানে 5 লিখতে হলে এখানেও 5 লিখতে হবে, এবার কত লিখবে তুমি চেক করো, তুমি যদি না বুঝতে পারো তাহলে তোমাকে এইভাবে চেক করতে হবে, প্রথমে 1 দিয়ে করো, 21 এখানে লিখে লাভ নেই, কারণ আমার তো সংখ্যা বড় আছে, তাহলে আমি আরো, যেমন যদি এখানে 3 হয় এখানে 10 হয়, তাহলে তুমি কি 3 একে 3 লিখবে না তো, তুমি কত লিখবে, কত লিখবে বলো, হ্যাঁ, তাহলে যেটা ম্যাক্সিমাম, কারণ এর পরেরটা তুমি কেন লিখবে না, কারণ এটা 10 কে
3 4 12 করলে তো 10 কে কি হবে, ছাড়িয়ে যাবে, তাই জন্য তুমি লিখবে না। সেই রকমই তুমি 21 into 1 করলে 21, কিন্তু তোমার তো আরো বেশি করার এখানে স্কোপ আছে, তাহলে তুমি 2 2 করো, তাহলে 44। আরো তো করতে পারবে, তাহলে কত করবে, 3 3 করো, তাহলে কত, 69। আরো তো করতে পারবে, 4 4 করে দেখো, তাহলেও কম হবে, তোমার 5 5 এ ম্যাচ হয়ে যাবে। এই জিনিসটা করতে হবে, একবার शुने निले भालो करे ताले बुझते पारबे। तो सेम ये वाला भी देखो, 121 ये जो है, सबसे पहले हम लोग को 1 लेना है, फिर 29 21 आ जाएगा। यहाँ 0 है, 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, नॉर्मल डिवाइडेशन में भी लिखने का जरूरत नहीं होता है, ऐसा नहीं कि इसी में रूल्स है। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, 2, हमेशा 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 आ गया। अब 1 1 सा 1 करके हम लोगों ने देखा ये मैच हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करके देखते हैं, जो मैथ का क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज ए स्क्वायर इन ऑल इट्स पार्ट, ठीक है, कौन सा हम लोग का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट कौन सा है, 111 225 142 156, आंसर दे रखा है, लेकिन हम लोग को तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, 111 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो इसका डिवाइडेशन से चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले 1 लेंगे, 1 1 सा 1, 2 1 नीचे आ गया, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा, 2, तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ अगर 1 भी लगाओगे, मिनिमम तो 1 ही होता है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आगे नहीं जाने वाला, तो ये स्क्वायर रूट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब 225 तो मैंने शायद अभी अभी करवाया, एक 15, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 125, और ये 5 यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15। तो हमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज स्क्वायर इन ऑल इट्स पार्ट्स, मतलब पूरा ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसीलिए बी दिया है, बाकी में क्यों नहीं होगा वो भी चेक कर लो। जैसे अगर 142 का ही हम लोग देखें, 142, तो इसमें सबसे पहले 1 लेंगे, 1 1 जा 1, 42 नीचे आ जाएगा, इस 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, तो यहाँ पर होगा 2। अच्छा, मिनिमम 1 है, 1 1 लिखने से आता है 21। अच्छा, 2 2 लिख के देखते हैं यहाँ पर साइड में, क्योंकि इधर मेरा जगह नहीं हो, 44 तो करके फायदा नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 21। अच्छा, अब माइनस करो 1, और यहाँ पर कितना आ गया, फिर से 21 आ गया, और ये जो 1 लिखा है हम लोगों ने, ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, ये 1 हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये तो फिर से वही सिचुएशन, अब 11 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 22 हो जाएगा, लेकिन ये तो उसको स्किप कर जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेम तरीके से 156 का भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखो 156 में कैसे होगा, ये 1 ले लेंगे, 1 1 जा 1, 5 6 दोनों आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 2 2 हो गया। अच्छा, अब अगर यहाँ 1 देंगे, 21 और 1 21 होगा, 22 और 2 करने से 44 होगा, 23 और 3 करने से 69 हो जाएगा। तो 3, हाँ 3টা করতে পারবো না, 2 করব, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44, तो यहाँ पर हुआ 2, यहाँ पर हुआ 1, और ये जो 2 लिखा हम लोगों ने, ये यहाँ पर जाएगा। अब इसको आगे करने के लिए कुछ है नहीं डेटा, तो ये मतलब बेसिकली ये पॉइंट का डेटा है। देखो इसको करने से ही पता चलेगा, 156 है ना, इसका देखो रूट लगाते हैं, देखो क्या आंसर आया, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम लोग का भी तो 12 आ ही रहा है ना, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये इतना तक ही रहेगा। तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, ये ऑप्शन बी, এইভাবে देखते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट डैश एट यूनिट प्लेस, ठीक है। तो बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर कभी नहीं हो सकता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था, ये याद रखना पड़ेगा। हम दिखाते हैं, कहाँ लिखवाया था मैंने, यहाँ पर ये देखो, ए परफेक्ट स्क्वायर इज डिफाइंड एज द नंबर, नहीं यहाँ नहीं, कहाँ लिखा है, हाँ ये देखो, a perfect square is defined as a number that can be expressed as the square of the number from the natural number। तो natural number होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो perfect square number can never have the digit dash at the unit place, मतलब মানে বলছে একটা যদি perfect square है, যেমন ধরো 16, এটা একটা perfect square, ঠিক আছে, কারণ আমরা যদি 16 পারফেক্ট স্কয়ার কি হবে, 16 রুট করলে কত হবে 4, ঠিক আছে। এবার বলছে ইউনিট প্লেস, এটা ইউনিট মানে একক, ঠিক আছে, এটা একক, এটা দশক,
আমাদের যদি সংখ্যা 25, তাহলে 5কে কি বলি বাংলাতে? একক বলি, তো এটাকে দশক বলি। সেরকম ইংরেজিতে এটাকে বলছে ইউনিট, মানে এককের ঘর, আর এটাকে বলে টেন্থ, মানে দশকের ঘর। ঠিক আছে, तो अब बोल रहा है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस में, यूनिट माने এই জায়গাটাতে, ঠিক আছে, মানে যেটা লাস্ট, সেইখানে কোন ডিজিটটা কখনোই আসবে না, এটা জিজ্ঞাসা করছে। কোন ডিজিটটা কখনোই আসবে না, কোন ডিজিটটা এলে ওটা আমাদের পারফেক্ট স্কোয়ার হবে না। ঠিক আছে, তো এটার আনসার হচ্ছে এটা, অপশন সি। ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে এটা মানে দেখ, এটা হচ্ছে তোমার, দাঁড়াও, দ্য স্কোয়ার রুট অফ দ্য অড পারফেক্ট উইল বি অড এন্ড ইভেন only a perfect square number can have a perfect square root. ইট ইজ ইম্পসিবল টু ডিফাইন। আচ্ছা, এটার একটা রুলস আছে, ঠিক আছে, যেমন ধরো 1, 4, 9 এগুলো থাকলে, যেমন ধরো একটু আগে আমি তোমাকে 121 দিয়েছিলাম, ওটা পারফেক্ট স্কোয়ার হয়েছিল। 64 পারফেক্ট স্কোয়ার হবে। আচ্ছা, ধরো তোমার 49, কেন হবে তো, 7 7 49 পারফেক্ট স্কোয়ার হবে। ঠিক আছে, কিন্তু কোন এর পেছনে আমরা যদি 8 লিখি, ঠিক আছে, সেটা হবে না। এটার মানে রুলস আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় লেখা আছে রুলসটা। To determine the square root formula, এখানে understanding the negative numbers দিয়েছে। 16 has no true represented, না এখানে লেখেনি। আচ্ছা দেখি নিচে লিখেছে কিনা নিয়মটা, না নিচে লেখেনি, এখানে আবার এভারেজ শুরু করে দিয়েছে। আচ্ছা এক সেকেন্ড, প্রপার্টিজ অফ স্কোয়ার রুট তো থাকার কথা, ওটা এখানে নিয়ে কেটে গেছে। ঠিক আছে, আমি লিখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তারপরে ওই আনসারটা বি কেন হবে ওটাও বলে দিচ্ছি, একবার লিখে নাও। লিখিয়ে দিচ্ছি, এখানে শায়দ আমি নিতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, properties of square root. Only a perfect square number can have a perfect square root. যে নাম্বারটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে তারই একটা পারফেক্ট স্কোয়ার রুট হবে, এটাই মেন আনসার। দেখো, যেমন 1 একটা পারফেক্ট স্কোয়ার, ঠিক আছে, মানে আমি বলতে চাইছি 1 into 1 1 হলো, আর রুট ওভার অফ 1 করলে আমরা কি পাবো? 1 পাবো। রুট ওভার অফ 4 করো, কত পাবে? রুট ওভার অফ 9 করো, কিন্তু রুট ওভার অফ 8 করো, কত হয়? হয় না কিছু, মানে পয়েন্টে হয়। হবে না কেন? হবে পয়েন্টে। কত হয়? পয়েন্টে হচ্ছে, তাহলে এটা পারফেক্ট হলো না, পারফেক্ট স্কোয়ার রুট হলো না। বাকি এখানে দেখো 1, 4, 9 প্রত্যেকটাই কি পারফেক্ট স্কোয়ার রুট। তাহলে এই ডিজিট গুলো যদি অন্য কোনো নাম্বারের পেছনে থাকে ইউনিট প্লেসে, তাহলে ওটাও পারফেক্ট স্কোয়ার রুট হবে। বোঝাতে পারলাম? আমি বলতে চাইছি, দেখো ধরো আমার কোনো এই নাম্বার, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে তো 1, 4, 9 দিয়েছে। এছাড়াও যে সংখ্যাটার আমার, হ্যাঁ, এছাড়াও যদি কোনো নাম্বারের যদি ওটা পারফেক্ট নিজে নিজে স্কোয়ার রুট হয়, তাহলে ওটা না ওই নাম্বারটার সাথে অন্য নাম্বার জুড়েও হবে। যেমন আমি এখানে বললাম 49, ঠিক আছে, যেহেতু হ্যাঁ, যেহেতু 9 নিজে পারফেক্ট হলো, এই যে রুট ওভার অফ 9 মানে আমরা এখানে বললাম 3, তাই জন্য 49 ও পারফেক্ট স্কোয়ার হচ্ছে কিসের? 7 স্কোয়ার, মানে রুট ওভার অফ 49, রুট ওভার অফ 49 মানে আমাদের 7 চলে আসছে। ঠিক আছে, সেরকম যেহেতু 8 হচ্ছে না, যেমন ধরো তুমি করলে 48, তাহলে 48 টাও তোমার কোনো স্কোয়ার রুট আসবে না। মানে আমি বলতে চাইছি রুট ওভার অফ 48 যদি করো সেটাও পয়েন্ট আসবে। ঠিক আছে, মানে এই ব্যাপারটা এটাই বলতে চাইছি, যদি কোনো নাম্বার নিজে পারফেক্ট স্কোয়ার না হয়, তাহলে ইউনিট প্লেসে থাকলে সেই নাম্বারটাও পারফেক্ট স্কোয়ার হবে না। বোঝাতে পারলাম? সেই জন্য হবে না। তাহলে কিভাবে আমরা বুঝবো? আমরা দেখে নেব কোন নাম্বার গুলো নিজে নিজেই পারফেক্ট স্কোয়ার। যদি 1 রুট ওভার অফ 1 করলে আমরা 1 পাচ্ছি, রুট ওভার অফ 4 করলে আমরা 2 পাচ্ছি, 9 করলে 3 পাচ্ছি। সেই জন্য এই নাম্বার গুলো 1, 4 আর 9 যদি অন্য কোনো সংখ্যার পেছনে থাকে ইউনিট প্লেসে, ঠিক আছে, এবার সেটা 5 যদি এরকম হয় না, যদি সেটা 3 ডিজিটেরও হয়, 4 ডিজিট, যতই হোক, যদি পেছনে 1 থাকে, তাহলে ওটার কিন্তু পারফেক্ট স্কোয়ার হবে। ইউনিট প্লেসে থাকতে হবে, একদম শেষে। ইউনিট মানে এককের ঘরে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে কেন অপশন সি হলো।
তো এটার জন্য দেখো এই যে প্রপার্টিটা আমরা লিখেছি এটা থেকে বোঝা গেল অনলি এ পারফেক্ট স্কোয়ার, যে নম্বরটা নিজে নিজেই পারফেক্ট স্কোয়ার সেটাই একমাত্র পারফেক্ট স্কোয়ার রুট করতে পারবে। আচ্ছা আরেকটা প্রপার্টি লিখে নাও, an even perfect square has an even square root। अच्छा इवन, इवन माने इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब जो नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इवन এর মানে যে নাম্বারটাকে আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করব, জোড় আর বিজোড়, ঠিক আছে? জোড় মানে যেটা 2 দিয়ে ভাগ যাবে আর বিজোড় মানে যেটা 2 দিয়ে ভাগ যাবে না। যদি কোনো নাম্বার এন্ড ইভেন পারফেক্ট স্কয়ার, যদি কোনো পারফেক্ট স্কয়ার ইভেন হয়, হ্যাজ অ্যান ইভেন স্কয়ার রুট, তাহলে তার স্কয়ার রুটটাও ইভেন হবে। যেমন ধরো 16, ঠিক আছে? তাহলে 16 একটা পারফেক্ট স্কয়ার, কেন? কারণ রুট ওভার অফ 16 করলে আমরা কি পাই? 4 পাই। তাহলে দেখো এইটাও ইভেন আর এর স্কয়ার রুটটাও ইভেন, তাহলে সেটাই বলেছে যদি কোনো ইভেন পারফেক্ট স্কয়ার হয় তাহলে তার ইভেন স্কয়ার রুটও হয়, ঠিক আছে? কিন্তু ধরো 25, ঠিক আছে? এটাও তো একটা পারফেক্ট স্কয়ার রুট, কারণ 25 করলে 5 হয়, কিন্তু এটা ইভেন না অড? অড। তাহলে দেখো এর স্কয়ার রুটটাও কি হলো? অড। 25 নিজেও অড আর ওর 5ও অড, এটাই বলেছে। ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম? আচ্ছা নেক্সট লিখো, the square root of an odd perfect square will be odd। ये वाला भी बोला है ना, 25 वाला एग्जाम्पल, अगर 25 खुद ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा? ऑड ही होगा, ठीक है? अब 25 नहीं, किसी और डेटा के लिए भी कर सकते, लाइक 49 ऑड, 49 ऑड, তাহলে এর স্কয়ার রুটও কত? 7 ऑड, ঠিক আছে? अच्छा अब नेक्स्ट लिखेंगे, as a perfect square can't be negative, it is impossible to define the square root of a negative number। বলছি লিখে নাও। দেখুন আচ্ছা অ্যাজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার, অ্যাজ মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি বিকজ, কারণ, ঠিক আছে? কারণ একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নেগেটিভ হতে পারে না। কেন হতে পারে না? সিম্পল কথা, ধরো -2 ইন্টু -2 করলে কত হলো? হুম +4 হলো। তো আমাকে একটা কথা বলো, কোন একটা পারফেক্ট স্কোয়ার, ঠিক আছে? পারফেক্ট স্কোয়ার যেমন 4 একটা পারফেক্ট স্কোয়ার, মানে √4 করলে আমরা 2 পাই, ঠিক আছে? এবার এটা +-2 লেখে ওই জন্য, কারণ আমি যদি +2 ইন্টু +2 করি তাহলে আমার কত হবে? না কেন মাইনাস? প্লাস প্লাসে প্লাস, ঠিক আছে? প্লাস প্লাসে প্লাস, মাইনাস মাইনাসে প্লাস, একটা প্লাস একটা মাইনাস থাকলে মাইনাস সব সময়, ঠিক আছে? যদি দুটো সেম থাকে তাহলে আমার এখানে মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে মাইনাস মাইনাসে প্লাস, এ দেখো মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে মাইনাস মাইনাসে প্লাস, আর প্লাস প্লাসে প্লাস, আর একটা প্লাস আর একটা মাইনাস হলে মাইনাস, আর যদি ধরো আগে মাইনাস আছে পেছনে প্লাস আছে তাহলেও কিন্তু আমার মাইনাস, ঠিক আছে? এটা আমাকে মনে রাখতে হবে। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि एज ए परफेक्ट भी नेगेटिव, कोई परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग -2 करते हैं तो भी क्या आएगा? +4, और अगर हम लोग +2 करते हैं तब भी क्या आएगा? +4 आएगा। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। तो किसी नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। जैसे मान लो -4, ये नहीं निकलेगा। देखो कैलकुलेटर क्या बोलता है इसमें, कैलकुलेटर बोलेगा कांट बी डिफाइन, दिखाते हैं यहाँ पर -4, এই 4 লিখে দিলাম ক্যালকুলেটরে, এখানে এটা করলে মাইনাস হয়ে গেল, এর উপরে রুট লাগিয়ে দিলাম, দেখো ইনভ্যালিড ইনপুট।
এটা কখনোই আমাকে 4 কেন, কোনো ডিজিটেই আমাকে এটা দেয়া সম্ভব নয়, ঠিক আছে? 4 নয়, কোনো ডিজিটেই আমাকে এটা দেয়া সম্ভব নয়, ঠিক আছে? তোমরা যে কোনো ডিজিটে করে দেখতে পারো। তো যাই হোক, বলছে যে অ্যাজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার কান্ট বি নেগেটিভ, পারফেক্ট স্কোয়ার কোনোদিন নেগেটিভ হবে না। তার রিজনটা আমি বললাম, আমি যদি -2 করি তাহলেও 4, +2 করি তাহলেও 4। ইট ইজ ইম্পসিবল টু ডিফাইন দ্য স্কোয়ার রুট অফ এ নেগেটিভ নাম্বার, কিন্তু আমি কখনো এরকম ভাবে -4 বা -25 এগুলোর ভ্যালু বের করতে পারবো না। কেন বের করতে পারবো না, তার কারণটা বুঝো। এই 25 এর মানে আমি বলতে চাইছি, -5 ইন্টু -5 করলে আমাদের কত হতে পারে 25, আর 5 ইন্টু 5 করলে আমাদের কত হতে পারে 25। কিন্তু -5 আর +5 করলে তবে তো আমাদের -25 হবে, একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে, তাহলে ওটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে কি করে, তাই না? সেটাই বলছি, পারফেক্ট স্কোয়ার হওয়ার জন্য তো দুটো সেম নাম্বার লাগবে, ঠিক আছে? তাহলে একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে তো সেম হলো না, -5 আর +5 তো দুটো আলাদা জিনিস হয়ে গেল, হয় দুটো দুটোই প্লাস, নয় দুটো দুটোই माइनस, সেই জন্য বলেছে এটা। अच्छा, ये वाला हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। আমি পিডিএফটা শেয়ার করে দেবো, প্লাস তোমাদের তো বইতেও হবে, তোমাদের কাছে বই আছে তো? আচ্ছা, বই এখনো কেননি, ঠিক আছে, বইতে পেয়ে যাবে, এটা আমি শেয়ার করে দেবো। যদি বই নাও इंस्टीट्यूट থেকে তাহলে বইতেই পেয়ে যাবে। अच्छा, ये वाला हमें फाइंड आउट करने बोला है, 6241 का रूट निकालना है, ठीक है? 41। अब इसमें इसमें हम लोगों ने कैसे करना है, ये देखो, क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर नहीं है, দুটো নেব না? হ্যাঁ দুটো নেই, এটা আমাদের ইভেন, তো দো লেঙ্গে, বলো দো क्या ले, তোমাকে সেই ওই নামটাই মনে করতে হবে, 1 1 1 2 2 4, বলো 3 3 9, ওই তো জোর জোর নামতাগুলো বলো না, 3 3 9। 6 কিসে হবে সেটা দিচ্ছি। না, 6 কিসে নয়, এখন তো আমরা দুটো ভ্যালুতে লিখবো আগে, 5 শুধু 6 নয়, 62 16 দুটো নেবো যেহেতু ইভেন, তাহলে 62 বলো। 2 দিয়ে না, তুমি 2 2 এ করতে হবে তো, দুই, তুমি যদি এখানে 2 লেখো তাহলে তোমাকে এখানে কত লিখতে হবে, 2 আরো বেশি যাবে তো। তুমি নামটা বললেই বুঝতে পারবে, 1 1 1 2 2 4 3 3 9 করে যাও, তাহলে বুঝতে পারবে। সে জোরে না বলো, মনে মনে বলো, তাহলেই বুঝতে পারবে। আমরা 6 2 টাকে দেখো না, 2 4 টাকে দেখো। না, 62 6 ভাগ করলে কেমন, আর যদি তোমাকে 6241 কে এমনিও ভাগ করতে পারলে, তাহলে তুমি প্রথমে কোন দুটো দেখ, 6 সেরকম সেম জিনিস, খালি এখানটা লেখার প্যাটার্নটা একটু আলাদা করতে। তিন দিকে তো 9 হয়ে যাবে। কম হচ্ছে তো, 9 ছাড়া তো আরো আগে যাও, 62 তো। তুমি যদি এটাকে এমনি ভাগ করো, তাহলে আমাকে এমনি ভাগ করলে তো বোঝানো যাবে না এইভাবে, কারণ তো তোমার তো 62, 3 এর পরও তো আছে, তুমি করো না। 8 8 64, তার আগেরটা যাও, বেশি হয়ে গেল। হ্যাঁ, 7 7 49, 64 তো বেশি হচ্ছে, তাহলে ওটা তো আমরা নেবো না। তাহলে 62 - 49 হবে, করো মাইনাস। 30 9 10 11 12 3, হ্যাঁ 13, ঠিক আছে। এবার এখানে যেরকম করতাম, এবার 7 এ কত মাল্টিপ্লাই করব, 2, সব সময় 2 হবে, তাহলে এখানে কত হলো 14। এবার এই দুটো ও আচ্ছা, আমি 7 জোড়ায় নামবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে এখানে যত দেবে এখানেও অত দিয়ে তোমাকে মাল্টিপ্লাই করে দেখতে হবে এটা মিলছে কি না, মিললো তো ভালো, না মিললো তো এটাকে ক্রস করে যেন না যায়, এটার থেকে কম ভ্যালু লিখতে পারবে, যেরকম ভাগে হয়, যেরকম ভাগে হয়। যদি যদি ধরো তোমাকে এখানে 49 দিয়েছে আর তোমাকে এখানে দিয়েছে 6, তাহলে তুমি ম্যাক্সিমাম কত লিখতে পারবে, 42। 6 7 42, তার বেশি তো তুমি যেতে পারবে না। 6 না, 6 7 42, 6 8 8 6 6 8 48, 6 into 8, 6 into 8 48, তাহলে এতটাই যেতে পারবে, এর বেশি তো যেতে পারবে না। সেরকমই তোমাকে এখানে দেখতে হবে যে এখানে যা লিখবো এখানেও তা লিখবো, এইটুকু সিস্টেমটা আলাদা। বাকি তোমাকে এখানে মাল্টিপ্লাই করে হয় এর সমানই লিখে ফেলতে, হয় তোমাকে 49 পেলে ভালো হতো, বা তাকে তার থেকে কম করতে হবে, তাহলে তোমাকে 1341 এর থেকে হয় কম, আর নালে এটা পেতে হবে। বেশি তো যেতে পারবো না, সেম যেরকম ভাগের নিয়ম। এবারে তোমাকে এখানে যেটা লিখবে এখানে অত লিখে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, সেম সিস্টেম। 1 আচ্ছা, 1 যদি লেখো তাহলে তো তোমার 141 হচ্ছে, এটা তো 1341, এটা তো মাত্র 141 হচ্ছে। হ্যাঁ, লাস্টের একটা দেখো না, তাহলে 1 1 কে 1, এছাড়া আর কোন মাল্টিপ্লিকেশনে 1 আসতে পারে ভাবো। 2 2 4 ছেড়ে দাও, পেছনে 4 আসছে, 3 3
নয়, ছেড়ে দাও। কোনটাতে লাস্টে 1 আসবে ভাবো, এরকম করে 10 পর্যন্ত ভাবো, 3 3 9 4 4 করে ভেবে যাও, ভেবে আমাকে বলো। হ্যাঁ, কত আসবে? 9 9 ঠিক। তাহলে 9 9 এবার চেক করে দেখবো যে হচ্ছে কি না। করো মাল্টিপ্লিকেশন, বলো কত হবে। এখানে নয়, এখানে না, যেরকম গুণ করি করো। হুম হুম মুখে মুখেই করতে হবে, করো। 36 আর 8 44। আচ্ছা 36 হ্যাঁ, হাতে 4 মিললো, ঠিক আছে। এইটাই আমি তখন বলতে চাইছিলাম যে তুমি পেছনের ডিজিটটা দেখো, পুরো নামটা করতে গেলে তো অনেক টাইম লাগবে, কিন্তু পেছনের ডিজিটটাও আমাদের খুব কম দেখে তো লাভ নেই, কারণ তুমি যদি এখানে 1 দেখো, কোথায় 1341, এটা 141, অনেকটা শর্ট ফল হচ্ছে না, হয়ে গেল। এবার কি করতে হবে, এই যে 9টা নিলে এটা, হ্যাঁ এইখানে তোমাকে একে পুট করে দিতে হবে 7 এর পাশে, এই 79টা তোমার আনসার হলো। এবার তুমি ক্যালকুলেটারে আমি তোমাকে চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি, ওখানে তো চেক করতে পারবে না, এখানে দেখে নাও, দেখো হলো। হ্যাঁ দেখো। ठीक है, और एक बार बता देते हैं, देखो हम लोग को जब भी कोई इवन नंबर देगा लाइक 6241, ये क्या है, सबसे पहला बात है ये एक इवन नंबर है, ठीक है। इवन मतलब ये डिवाइडेड बाय 2 के लिए नहीं, 1 2 3 4, इसीलिए 4 डिजिट्स है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये इवन है, ठीक है। अच्छा, जब भी इवन होगा तो स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड बोल रहा है हमें दो दो नंबर को टारगेट करना है, ठीक है। जैसे ऑड होगा तो 1 नंबर, 2 नंबर। अब हम लोग अपना स्क्वायर रूट का टेबल बोलेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, कम हो रहा है, 3 3 जा 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, जो कि स्किप कर जा रहा है, ठीक है, इसको ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 7 में 49 लिखेंगे, और जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं वैसे करने से हमारे पास आया 13। बाकी रूल सेम है, फिर से दोनों दोनों ही आएगा, चाहे वो इवन का हो या ऑड का हो, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम रूल्स में हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अब हमें चेक करना है यहाँ कितना नंबर लिखे, और उसी नंबर से अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का 1341 आए, या उससे अगर वो नहीं आ रहा है तो उससे कम ले सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे, तो 9 9 में ये मल्टीप्लाई करके 1341 आ गया, मतलब यहाँ 1341 लिख देंगे, यानी 14 के बगल में क्या आ गया, 9। तो ये 9 अब हम लोग को 7 के बगल में लिख देना है, तो ये 79 आंसर कौन सा होता है, ये वाला आंसर होता है, ठीक है। ये आंसर होगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये वाला हम लोग का हो गया, ऑप्शन डी, ये देखो 79, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो गया। अच्छा, फिर एक दिया है 6724, करके देखो। सबसे पहले देख लेना है ऑड है इवन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। দুটো 44 কি করে আসছে, কোন এর নামটাতে 44 তো হবে না, তুমি প্রথম থেকেই ডাকুন নামটা যদি 1 1 করে। দেখো এক্সামে কিন্তু খুব একটা অসুবিধা হবে না, তুমি হিন্টস পেয়ে যাবে এখানে অপশন, ঠিক আছে। কত? 162 গুণ 2, তোমার এখানে 2টা বসে না 4টা?
যেটা গুণ করছো ওইটা বসাবে দুই 2। হ্যাঁ, এবার দেখো এক্সামে যদি ভুলে যাও যে কি করতে হবে বা মেলাতে পারছো না, তাহলে তোমার কাছে একটা অপশন হবে। তোমার 8 এসছে তো, তাহলে তোমার অপশন এ অপশন বি তুমি এমনি করে দেবে। হ্যাঁ তোমাকে অত কষ্ট করতে হবে না। যখন তুমি দেখলে 8 তো মিলিয়ে নিয়েছো, মেন প্রবলেমটা তো ওখানটাতে গিয়েই একটু হবে, তাহলে তুমি দেখবে এখান থেকে 2 বা 7 কোনটা দিয়ে হচ্ছে। ঠিক আছে, কিন্তু একবার শেখার জন্য তো করতে হবে। এটা তোমার কাছে তাড়াতাড়ি করার একটা সুযোগ থাকবে। ঠিক আছে, তোমাকে অত ভাবার দরকার হবে না কি আমার 2 হবে না 7 হবে না কি হবে, কিন্তু একবার প্রথমে যেমন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমটা তো তোমাকে মেলাতেই হবে, নাহলে তো তুমি বুঝতে পারবে না যে কোনটা তোমার হয়। প্রথমটা তো করতে অতটা অসুবিধা হয় না, পরে এইখানটা মেলাতেই আমাদের অসুবিধাটা হবে। ठीक है, देखो कैसे होगा। पहले 2 डिजिट लेंगे, ठीक है, 8864, क्योंकि उसके आगे सब कम है और 9 में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। माइनस करने से कितना आ जाएगा 3। अब 24 नीचे आ जाएगा 24। ठीक है, अब फिर से इसमें क्या करेंगे, रूल सेम है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। अब यहाँ जो लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। अब देखो कैसे करके समझोगे, पीछे मेरा हाँ 4 है, तो 1 1 लिखने से तो 4 नहीं आएगा, 2 2 लिखने से 4 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 324, मैच हो गया। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, 324। अब लिखना कौन सा नंबर है, इसीलिए हम यहाँ पर एरो लगा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये वाला। ठीक है, जो हम लोगों ने डिजिट चूज किया उसी को लिखना है। ठीक है, अब ये 2 समझो या ये 2 समझो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा 82 हो गया। अब ये वाला करो, ये काफी बड़ा है। 1498176। কিন্তু তো অড না ইভেন দেখি, 1 2 3 4 5 6 7। তাহলে একটা হবে, 7টা সংখ্যা আছে। অড ইভেন নেবার নিয়মটা কি, তোমার কতগুলো সংখ্যা তার উপর তো অড ইভেন হবে না? ইভেনে দুটো নেবে। হ্যাঁ, এই তো এক্ষুনি দুটো ইভেনই তো করলে, 6 2 4 1 চারটে সংখ্যা, 7 6 7 2 4 চারটে সংখ্যা। ঠিক আছে, আর এখানে অডে একটাই যে 225 121। অড হলে একটা নেবে, ইভেন হলে দুটো নেবে। এখানে আমরা প্রথমে অড হলে একটা নিলে প্রথমে कत হবে বলো, पहले कितना 1 1 1 हो गया। ठीक है, अब कौन सा 2 डिजिट नीचे आएगा 49। अब 1 में कितना मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अच्छा अब यहाँ कितना लिखे, अब सोचो। 7 লিখলে তোমার যে বেশি হয়ে যাবে, এখানেও 7 এখানেও 7 লিখতে হবে না, তোমাকে তো 2টাকেও তো ধরতে হবে, শুধু 7 তো আমাদের হচ্ছে না, তাহলে হতো। তাহলে 7 দিলে তো অনেক বেশি হয়ে যাবে, আরো কমে যাবে। 9 তো বেশি, 3 3 তে দেখো 69 বেশি হয়ে যাচ্ছে। 49 तो ठीक है 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 44। अच्छा अब 44 होने के बाद माइनस करके लिखना पड़ेगा, कितना होगा 5 होगा। अच्छा ये 2 को वहां ट्रांसफर करो, ये 2 को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब 8 1 को नीचे लाना है। ठीक है, जोड़ाए जोड़ाए नाम पे। अब इधर फिर से ऐसे लगाओ, ये देखो ऐसे लगेगा यहाँ पर। 12 गुण 2 है 12 गुण 2 24। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर कैसे समझाएं हम, ये पूरा डिजिट को ऐसे कर देते हैं और इसमें हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर कितना लिखे ताकि ये ऐसा कुछ 2 डिजिट हमें लेना पड़े। পুরোটাই তো নেবে 8 1 হ্যাঁ, এটাকে তো নামিয়েছি। বেশি দূর যাবে, অত বেশিতে যাবে না। প্রথমে দেখো কেন যাবে না, সিম্পল। তুমি যদি এখানে 3 লেখো, আগে নিচটা দেখো, তাহলে তোমার তো 3 এর সাথে 2 গুণ করে এমনিতেই 6 হয়ে যাবে। তো তুমি 3 3ই বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে 1 বা 2 এ যাবে।
তাই না? হুম, 2 চলে যাবে, এক তো হবেই না। 1 কম হচ্ছে। হ্যাঁ, 484, 484। এইটা নিয়ে নিলাম, হুম, এইটা নিয়ে নিলাম। এটা মাইনাস করো 484, কত হচ্ছে? 7। হুম, 87, 97 ना? 97। हाँ 97। अच्छा, अब हम लोग 81 तक निकाल चुके हैं, अब 76 नीचे आएगा, दो दो करके नीचे आएगा 76, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 को हम लोग को वहां पर लिख देना है, 1 to 12 के पास में 2 को लिख देना है। अब ये पूरा 122 पे 2 मल्टीप्लाई होगा, 244 2 दुगुने 4, हाँ 244। अच्छा, इसमें पूरा मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 2 2। মানে 3 দিয়ে করবো 244। দেখ কইসে হবে, পেছনে 6 আছে, সেই হিসেবে চলো। 1 1 কে 1 হয়, 2 2 এ 4 আসবে, 3 নিলে 3 3 এ 9 আসবে, 6 এ দেখতে পারি, কারণ পেছনে 6 আসতে হবে তো যদি মিলতে হয়, তাহলে 9 নিলে তো 9 9 81 হয়ে যাচ্ছে। 6 6 36, 6 4 24, 24 25 26 27, 2 6 4 24 24 25 26 27। नहीं ये 1 4 6 7 6 ज्यादा हो गया ना, 4 होना चाहिए, 4 ये ज्यादा हो रहा है, 4 से हो जाएगा। 4 4 16, 4 4 16 117, 4 4 16 और 117, 4 2 8 और 1 9। हाँ ये देखो 4 से हो जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 9776। মানে ও 4টা ওখানে চলে যাবে না। এবার 4টা উপরে পাঠিয়ে দাও, 1 2 2 4। 1 2 2 4, ये आंसर होना चाहिए। एग्जाम में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 1 2 2 वाला हमारे पास देखो 2 ही ऑप्शन है, ये और ये, मतलब जब हम लोग 1 2 आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये और ये ऑप्शन हटा देंगे। अब 1 2 2 4 है, यहाँ भी 1 2 2 है, मतलब 1 2 2 तो होना ही होना है। अब पीछे 4 या 3 आएगा, वो हम लोग थोड़ा चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन हम लोग का कितना होना चाहिए, 1 2 2 4, यानी ऑप्शन बी, बी। ठीक है सर। अच्छा, ये स्क्वायर रूट हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, ये इसमें मैंने लिखवा दिया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट मैंने लिखवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, अच्छा हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो था वो यहाँ पर लिखा हुआ था, वो यहाँ से बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखो, अंडरस्टैंडिंग दैट नेगेटिव नंबर्स आल्सो हैव स्क्वायर रूट इज इंपॉर्टेंट। नेगेटिव स्क्वायर रूट्स द अदर हैंड, नेगेटिव स्क्वायर रूट्स द अदर हैंड आर कॉम्प्लेक्स नंबर रेदर देन द रियल नंबर। एक्चुअली अगर कोई ऐसे होता है -16, ठीक है, तो ये माइनस जो है इसको हम लोग बोलते हैं आई, ठीक है, ये आई से रिप्रेजेंट होता है, ये देखो। और नहीं है, ये देखो कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। मैथ्स में आई मतलब हो जाता है -1, ठीक है, √(-1), और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। अभी मैंने दिखाया कि कैलकुलेटर भी बोल रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये देखो वही बोल रहा है, आर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव स्क्वायर रूट्स अदर हैंड आर कॉम्प्लेक्स नंबर रेदर देन रियल नंबर। दिस इज बिकॉज एनी इंटीजर्स स्क्वायर इज पॉजिटिव नंबर। फॉर इंस्टेंस -x is a primary square root is ix. Here I represent the square root of -1. Let's examine another illustration. The square root of a perfect square integer like 16 is taken account. Let's think about the square root of -16 now. The integer -16 has no true square root, क्योंकि अभी दिखा है invalid input होगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, -16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 16 into -1 ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका पूरा रूट निकालना हो तो 16 into -1 का अगर हम लोग रूट निकाले तो 16 का रूट अलग और -1 का रूट अलग, तो 16 का क्या हो जाएगा 4, और -1 को i लिखा जाता है। अभी मैंने बोला कि हमारे मैथ्स में क्या होता है, i का मतलब -1 होता है, तो ये देखो इसका आंसर क्या लिखा है 4y। हियर i रिप्रेजेंट एज स्क्वायर रूट ऑफ -1, i का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1। Hence 4i, ये 4i आ गया, is the square root of the number -16,
16, ठीक है। -16 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो i के साथ रहेगा, लेकिन i को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। i का मतलब होता है -√1, ठीक है। ये जस्ट पता करने के लिए, अगर हमें थियोरिटिकली पूछ ले तो এটা দিয়াই আছে বইতে। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला भी हो गया एवरेज, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक करेंगे, दैट इज एवरेज। कहाँ गया एवरेज, हेडिंग करो। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक सिंगल नंबर जिसे हम लोग चूज करते हैं फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ नंबर। मतलब जैसे देखो कि मान लो कि किसी का जो है 12th का रिजल्ट, ठीक है। किसी के 12th के रिजल्ट में हम मेनली 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। किसी को मान लो अकाउंट्स, ठीक है, और अकाउंट्स ले लेते हैं, या फिर तुम लोग का CSEET का ही कर लेते हैं। चलो CSEET में तुम लोग का क्या क्या सब्जेक्ट है, अकाउंट्स तो नहीं है, तुम लोग का है लॉ, इको, बिजनेस एनवायरनमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, सभी कितने कितने मार्क्स के हैं? अच्छा, ठीक है, मान लो सब 50-50 के, ठीक है। तो मान लो कि सारे 50 मार्क्स के एग्जाम हुए थे सपोज, ठीक है, और इसमें किसी को मिला लॉ में मान लो 43, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मिला मान लो यहाँ पर 40, ये वाला जो है इसमें मिला मान लो 39, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग में मिला मान लो 41, ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा कि कितना परसेंट मिला, ठीक है, एवरेज कितना मिला, तो हम लोग कैसे बोलेंगे 43 + 40 + 39 + 41 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज। এভারেজ মানে গড়। আমরা ছোটবেলায় যখন গড় বের করতাম, ধরো তখন তোমরা যে বেস্ট 5 লিখেই তো কলেজে ভর্তি হয়েছো, বেস্ট 5 এর হিসেবেই তো কলেজে অ্যাডমিশন পড়ছো না। স্যার যাই হোক, তো বেস্ট 5 মানে এখানে গড়ে কত পেয়েছো। ছোটবেলাতেও তো 10th এর রেজাল্টও কি হয়েছে, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে 10th এ কত পেয়েছো, ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি বলি কি তুমি ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টের বলতে হবে না, তুমি বলো কত পার্সেন্ট পেয়েছো, ঠিক আছে। এবার সেটা 30% হোক, 40 হোক, 50 হোক, সেটা কথা না, আমি বলতে চাইছি কত পার্সেন্ট পেয়েছো। তো তুমি যখন বলছো 30% পেয়েছি বা 40% পেয়েছি বা 50 বা 80 বা 90 যাই পেয়েছো, তার মানে কি এটা কি তুমি সব সাবজেক্টে 90 পেয়েছো? না, वही चीज एवरेज होता है। तो ये देखो 43 + 40 + 39 + 41 कितना हो गया टोटल 163 डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट में मिला, 4 सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब एक एक सब्जेक्ट में हमें कितना करके मिला 40.75। लेकिन देखो किसी भी सब्जेक्ट में हमें ऐसा नहीं मिला है 40.75 से, या तो कम मिला है या थोड़ा सा ज्यादा मिला है, या और ज्यादा, या फिर उसके आसपास। मतलब एवरेज जो है वो एक ऐसा नंबर है जो हमारे ग्रुप ऑफ नंबर को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। মানে আমাকে যদি এবার এটাকে আমি যদি পার্সেন্টেজ করতে চাই সেটাও করতে পারি, ঠিক আছে। পার্সেন্টেজ করতে গেলে আমাকে এভাবে করতে হবে কি 163 পেয়েছি, 50 নাম্বার করে 4টে পরীক্ষা ছিল, তাহলে কততে পেয়েছি 200তে। তাহলে 163 ডিভাইডেড বাই 200 ইনটু 100, 81.5%। বাট ওটা পার্সেন্টেজ, ওটা আমরা আগে পড়ে নিয়েছি না, আজকে আমরা এভারেজ পড়বো। এভারেজে আমাকে এটা বলতে হবে কি আমি গড়ে এক একটাতে কত পেয়েছি, ঠিক আছে। আমি গড়ে এক একটাতে কত পেয়েছি, যেরকম নিউজে শোনোনি গড় তাপমাত্রা এক সপ্তাহ ধরে ধরো প্রচুর গরম পড়ছে, আজকে 30 ডিগ্রি, কাল 35 ডিগ্রি, 40 ডিগ্রি, তাহলে এরকম নয়। যদি বলে যে পুরো সপ্তাহের গড় তাপমাত্রা কত, তখন কি করে অ্যাড করে ডিভাইড করে দেয় 7 দিন দিয়ে। ছোটবেলায় অঙ্ক করতাম না আমরা, গড় বৃষ্টিপাত কত, আর ওইটা যেটা 100 সেটাকে বলে পার্সেন্টেজ, যেটা আমরা আগে করে ফেলেছি। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা এভারেজ নয়, ঠিক আছে, এভারেজ নয়, ওটা পার্সেন্টেজ। পার্সেন্টেজ মানে তুমি কততে কত পেয়েছো সেটাকে, তুমি 163 পেয়েছো 400তে, ঠিক আছে, এই 200তে, সেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ। পার্সেন্টেজ আলাদা জিনিস, এভারেজ আলাদা জিনিস। পার্সেন্টেজ মানে তুমি তোমার অ্যামাউন্টটাকে মানে পার্সেন্টেজে ডিফাইন করছো, আর এটা মানে কিন্তু ওটা না। এটা মানে হচ্ছে কি, যেমন ধরো তোমার কাছে
একটা 10 টাকার নোট আছে, একটা 20 টাকার নোট আছে, একটা 50 টাকার নোট আছে, তাহলে তোমার কাছে টোটাল কত টাকা আছে? 50, 80। 80, ঠিক আছে। এবারে আমি যদি জিজ্ঞেস করি গড়ে তোমার কাছে কত টাকা আছে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? 80/3, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে ব্যাপার। আর যদি ধরো আমি বললাম যে আজকের টেম্পারেচার, ধরো আজকে লাস্ট কদিনের টেম্পারেচারকে যদি আমরা দেখি, ধরো এখানেই দেখাচ্ছি টেম্পারেচার লাস্ট 7 days weather report in কলকাতা। আচ্ছা, न्यूज, अरे ये तो न्यूज में दिखाया, टेम्परेचर ही लिख लेते हैं, वेदर रिपोर्ट लिखा इसलिए ऐसे दिखा रहा है। लास्ट 7 days टेम्परेचर लिखेंगे तो दिख जाएगा टेम्परेचर। ये देखो 24 आवर्स का 73, 73, 75 ऐसे करके बोला हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है वेदर हिस्ट्री, ये रहा इंडियन 14 डेज का फोरकास्ट, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि एवरेज कैसा था, যেমন ক্রিকেটারদের শুনোনি এভারেজ রান রেট কত, তার মানে কি এভারেজ মানে হচ্ছে যত এতদিন অব্দি রান করেছে ডিভাইডেড বাই যতগুলো ম্যাচ খেলে করেছে, ঠিক আছে। তাহলে মোটামুটি প্রত্যেকটা ম্যাচে কত রান, সেরকম এখানে হচ্ছে মোটামুটি তুমি প্রত্যেকটা সাবজেক্টে 40.75 পেয়েছো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো আলাদা হতেই পারে, সেটা বড় কথা না, ঠিক আছে। এভারেজ মানে হচ্ছে অ্যান এভারেজ, লেখো অ্যান এভারেজ ইজ এ সিঙ্গেল number chosen to represent a group of number, a group of number, ঠিক আছে। মানে একটা গ্রুপ অফ নাম্বার থেকে যে কোনো একটা সিঙ্গেল নাম্বার আমরা বেছে নিলাম যেটা আমাদের এই পুরো ডেটাটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে, ঠিক আছে। যেমন ধরো ক্লাসে যতজন আছে, ধরো একটা ক্লাস 5 এর বাচ্চাদের আমরা হাইট মেজার করছি, ঠিক আছে। এবারে কেউ খুব লম্বা হতে পারে, কেউ বেটেও হতে পারে, ঠিক আছে। মিনিমাম মানে মিডিল হাইটটাই বেশি পাওয়া যায়, এরকম রাস্তায় আমরা ওরকম লোক দেখতে পাবো না যে খুব লম্বা, সেগুলো খুব কমই হয়। আর খুব বেটে লোকও খুব কম হয়, ঠিক আছে, মাঝারি সাইজেরই সবাই হয়। তাহলে এবার যদি জিজ্ঞেস করে যে এভারেজ কি হাইট আছে, তাহলে সব হাইট গুলোকে নিয়ে আমাকে অ্যাড করে, ধরো ক্লাসে 100টা স্টুডেন্ট ছিল, তাহলে ডিভাইডেড বাই 100 করতে হবে, তাহলে তুমি এটা পেয়ে যাবে যে গড়ে হাইটটা ক্লাসে কি আছে, ঠিক আছে। তাহলে সেরকম। तो ये देखो ये वाला हो गया। अच्छा, एवरेज हम लोग को कैसे निकालना है, फिर फॉर्मूला क्या बन गया, ये देखो सम ऑफ ऑल, यहाँ पर फॉर्मूला जो है ये क्या बना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस मीन्स यहाँ पर डेटा, एवरेज इक्वल टू एवरेज हमें ऐसे करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, जो भी चीज का हमें एवरेज, ये तो मार्क्स का था, मार्क्स का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, वेट का हो सकता है, वेदर का हो सकता है, जो भी हमें बोलेगा যতগুলো ডেটা থাকবে অত দিয়ে আমাকে ডিভাইড করতে হবে, ঠিক আছে। এই দেখো এখানে তাই বলেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার এটাকে কিভাবে লিখবো ম্যাথমেটিক্যালি বলে দিয়েছে। যেমন এই প্রত্যেকটা ऑब्जर्वेशन के আমরা কি বলতে পারি, जैसे देखो हम लोग ये सारे ऑब्जर्वेशन को क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं x1, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फिर x2, इसको क्या बोलेंगे x3, इसको क्या बोलेंगे x4, और इसको हम लोग बोलेंगे n, ठीक है। तो फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट करके लास्ट कहां तक जाएगा xn, क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमें पता था 4 है तो 4 तक ही जाएगा, लेकिन इन जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो कहां तक जाएगा, जितना डेटा होगा, और उसको हम लोग n से डिफाइन करेंगे। और सोचो यहाँ लास्ट अगर 4 है तो नीचे भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 4 डेटा, तभी ये लास्ट 4 में खत्म हुआ, तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ नीचे n हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया एवरेज, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला टू कैलकुलेट, ठीक है, मैंने तो बता दिया कैसे करके फॉर्मूला हमें यूज करना है। अच्छा, यहाँ पर एक नंबर दिया है, देखो कैसे एवरेज होगा, 19, 25, 29, 21, 22, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, करो 19, 25,
29, 21, 22 ক্যালকুলেটরে করা যাবে না, এমনি এক্সামে ক্যালকুলেটর হবে না তো ইউজ, তাহলে তো কোনো, তাহলে এগুলো করারই দরকার হতো না। ওই জন্য সহজ সহজ দিয়েছে না, তাহলে কঠিন ক্যালকুলেটর চলবে না, ওটাই ওই জন্যই তো ভাগটা শেখালাম ওইখানে স্কোয়ার রুটে। তোমাদের কোনো পরীক্ষাতে পেন পেপার অ্যালাউড নেই, সব মুখে মুখে করতে হবে, পেপারও কিছু দেবে না, ঘরে বসে তো আর কোনো, হ্যাঁ তোমরা কম্পিউটার আর ওদের প্রক্টেড মোড অন থাকে, কেউ পেন পেপার বাড়িতে বসে ইউজ করতে পারবে না। তোমাকে যা করার শুধু মুখে মুখে করতে হবে, ওখানে কম্পিউটারে আনসার দিতে হবে। হ্যাঁ। 116 বলছে তো, 108 তো বলছে না। এরকম করে করো, 19-এ তুমি 10 ধরো, ঠিক আছে, 10, 20 কত, 25-এ 20 ধরো, কত হলো, 20 আর 10, 30 30 আর 20, 50 50 আর 20, 70 আর 20, 90 লিখে নাও, ঠিক আছে। প্লাস এখানে 2 একে 3, 3 আর এখানে হচ্ছে 9, 3 আর 5-এ 8, আর 9, 9, 18, 18 আর 8 কত হবে, 26। 26 তাহলে এখানে 26 অ্যাড করো, কত হবে, এইরকম ভাবে করতে হবে তবে হবে। এত শুরু করে 5 করবো তুমি। এবারে ভাগও করতে হবে মুখে মুখে। না মিলবে না, দশমিকে করে দাও। 23.2 23.2, ঠিক আছে। अच्छा, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है हम लोग को। अच्छा ये वाला देखो, यहाँ पर क्या बोला है, एरिथमेटिक मीन, मतलब सबसे ज्यादा एरिथमेटिक मीन ही हम लोग यूज करते हैं, मतलब ऐड कर दो फिर डिवाइडेड बाय उतने नंबर से कर दो। बचपन में भी हम लोग जब सीखते हैं कोई मतलब मैथ्स, तो उसमें एवरेज गॉड যেটা আমরা শিখি ওটা এটাই শিখি। The arithmetic mean is the sum of as divided by n, where is a, where n is a number. If n numbers are supplied, each number denoted by ai, where I equal to 1 2 3 dot dot n। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर हमें जो नंबर दिया उसको हम लोग a से डिनोट करेंगे, तो a1, a2, a3, x के जगह a लिख लेंगे, ठीक है, a4 डॉट डॉट करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, an डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने सारे डेटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। I रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ समेशन, ठीक है, मतलब ये जो है इसको हम लोग ना, ये एक समेशन, इसको बोलते हैं समेशन साइन। समेशन का मतलब होता है टोटल, सम, टोटल। तो ये सब टोटल हो रहा है, तो हम लोग टोटल क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल कर रहे हैं ए आई को, ठीक है, ए आई, और आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, आई का वैल्यू 1 से लेके, आई इक्वल टू क्या है 1 से लेके n तक, तो आई इक्वल टू 1 और n यहाँ पर लिखना पड़ता है, मतलब ये प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। मतलब ये स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली, इसमें कैसे लिखा जाता है कि इसका मतलब हो गया कि a1, आई का वैल्यू 1, उसके बाद क्या आएगा 1 के बाद 2, ठीक है, और क्योंकि ये समेशन है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा सम यानी ऐड, फिर नेक्स्ट फिर से ऐड 3, মানে বলছে কি আমরা যদি এটাকে এ আই দিয়ে ডিনোট করি, এ আই সামেশন মানে আই মানে কি, আই মানে এখানে লিখতে হবে 1 থেকে n পর্যন্ত, তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 করে n পর্যন্ত, ঠিক আছে। আর এটা যেহেতু সামেশন আছে তার মানে অ্যাড, ঠিক আছে, তো এটাই বলছে এআই ডেটা ভ্যালू फॉर द गिवन इंडेक्स, ठीक है, ये लिख लो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। হ্যাঁ লিখে দাও ফর্মুলা বলে, আর ডিভাইডেড বাই n, মানে এটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, ডিভাইডেড বাই n, ঠিক আছে, মানে এইটা লিখে এইটা এইটা যে আছে না এর তলায় এরকম করে দাও সামেশন এ আই, আই হচ্ছে 1 টু n ডিভাইডেড বাই n, মানে এটাকে আমরা এই এই উপরের ডেটাটাকে এইভাবে লিখতে পারি, এটা a লিখেছি, ঠিক আছে, এ আই, ঠিক আছে, এটা এ আই, আই হচ্ছে 1 থেকে n পর্যন্ত যাবে, যেটা সিম্পল, যেহেতু এটা একটা বলেছে তাই আমি এখানে বলে দিলাম ডিভাইডেড বাই যতগুলো অবজারভেশনস আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা এরপরে আমরা কোয়েশ্চেন করব জিওমেট্রিক মিন আর হারমোনিক মিন, তো বলেছে কিন্তু ওগুলো খুবই
অত ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের দরকার হবে না, লাস্টে বলে দিচ্ছি দুটো জিনিস, জিওমেট্রিক আর হারমোনি। আচ্ছা, এটা এভারেজ করতে বলেছে অফ নেগেটিভ নাম্বারস, করো। 3, -7, 8, 12 আর -2 এর এভারেজ করো, লিখে নাও। 3, -7, 8, 12, -2 एवरेज निकालने बोला है। एवरेज मतलब हमेशा ऐड डिवाइडेड बाय उतने सारे ऑब्जर्वेशंस, तो ऐड करो। माइनस হ্যাঁ, -7 আর -2 কত হবে? কত হবে? না, যোগের সময় প্লাস হয় না, 9 হবে কিন্তু প্লাস হবে না, কত হবে? মাইনাসই থাকবে, যে সংখ্যাটা বড় তার চিহ্নটা বসে, ওটা গুণে হয়, মাইনাস মাইনাসে প্লাস, যোগে হয় না। 23 থেকে 9 বাদ, 23 থেকে 9 বাদ হলে তো কম হওয়ার কথা, 32 তো তুমি বেশি বলে ফেলছো। তুমি তো বলছো 23 তো ঠিকই বলছো, 12 + 18। আচ্ছা, এরকম করো না, 14 তাহলে তাই হবে, 23 - 9, 14, 1, 2, 3, 4, 5। হ্যাঁ, 2.8। আচ্ছা, আমি চেক করছি, 14/5, তাই তো? 14/5, 2.8, ঠিক আছে। এখানে আমি পিডিএফটা শেয়ার করবো, এখানে ভুল করা আছে, এখানে 14 লিখেছে কিন্তু ভাগটা কিন্তু 12 দিয়ে করে দিয়েছে, ঠিক আছে, দিয়ে 2.8 লিখে দিয়েছে। আনসারটা ঠিক করেছে, বাট এটা 14 হবে। যাই হোক, তুমি খাতায় করে নিয়েছো, অসুবিধা হবে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है सॉल्व एग्जाम्पल। अच्छा, पहले बोला है एवरेज ऑफ 73898, करो एवरेज 73898। थर्टी फाइव, দেখে না, আমি করি নিয়েছি। 7, हाँ 35 হচ্ছে, 35 होने से डिवाइडेड बाय 5 7 हो जाएगा। अच्छा, सही बात। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है 11 13 19 22 10, 11 13 19 22 10। मैम 105 15 59। তাহলে কি আমি যোগটা ভুল করেছি? হ্যাঁ, হতে পারে, দেখো। যোগ টোটাল কত হবে না? 75 হতে হবে। 75 ই তো হচ্ছে। তাহলে 75/5 করলে 105 তো হবে না, ভাগ করলে তো কম হবে। 75 কে তুমি 5 ভাগ করছো, তাহলে এক এক ভাগ কম হবে না? 75 থেকে 5 তোমার তো 105 মানে তো বেশি হয়ে গেল, ভাগ করলে তো কম হয়ে যাবে না? 5 কে 5 না, 5 কে 50 করে দিছি, 5 না, ওরকম হয় না তো, ভাগের নিয়ম এটা তো। এটা ভাগের নিয়মই না, ভাগের নিয়ম এরকম নয়, তোমাকে তো প্রথমে একটাই সংখ্যা নিতে, নর্মাল ভাগের নিয়ম। দুটো তো, ওটা তো স্কোয়ার রুটের, এটা তো স্কোয়ার রুট না, এটা তো ছোটবেলার ভাগ আমাদের, তাতে যা আছে তাই নিতে হবে, যেরকম ছোটবেলায় ভাগ শিখেছে। 15। হ্যাঁ, 15 5 75 তো। अच्छा देखो, कैसे टोटल करने से गलत नहीं हुआ, ऐसे टोटल गलत नहीं हुआ था। ये देखो, ऐसे सिंपल करना चाहिए, यहाँ पर इसको 10 मान लेते, ठीक है, 10 10 20 10 कितना हो गया, 30
40 और 20 कितना हो गया 60। अब प्लस करो, यहाँ पर 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 9, 6 + 9 कितना होगा, अगर 6 + 10 होता तो 16 होता, तो 15 होगा। तो इस तरीके से करना पड़ेगा, तभी ओरली हम लोग कर पाएंगे। डिवाइडेड बाई 5, तो 5 × 1 = 5, 2 बचा, 5 × 5 = 25, 15। अच्छा, इसके बाद द एज ऑफ 9 बॉयज इन ए टीम इज 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, 12, 12, then find the average age of the boys। ये देखो, ये तो क्वेश्चन दिया है इसमें। टोटल 108। अच्छा, हाँ। 108 ठीक है सर। 12 में 12। अच्छा देखो, ऐसे करके भी कर सकते हैं। ऐसे किया होगा 12 + 13 + 11 + 12 प्लस फिर 13 फिर 12 फिर 11 फिर 12 और फिर 12, ऐसे डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग इसको 12 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे, 13 कितना बार है, 1 2 2 टाइम्स है, तो 13 इंटू कितना कर देंगे 2, और 11 2 टाइम्स है, तो 11 इंटू कितना कर देंगे 2, हो गया। और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 9, बाकी ऐड करके भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। 12 × 5 कितना हो गया 60, 13 × 2 कितना हो गया 26, 11 × 2 कितना हो जाएगा 22, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 9। अच्छा, 60 और ये 20, 60 70 80 80 और 20 100, 100 और 6 + 2 8 कितना हो गया 108 डिवाइडेड बाय 9। 12 9 108, 9 দিয়ে ভাগ করলে হ্যাঁ সেটাও করতে পারো, একই ব্যাপার, ওটা করলে হবে। কিন্তু যদি ধরো অনেক বেশি রিপিটেশন হচ্ছে, তখন তুমি এইভাবে মাল্টিপ্লাই করে নিতে পারো, যদি মনে হয় কি সময় বেশি লাগছে একটা একটা ऐड করতে। ঠিক আছে, अच्छा अब ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। देखते पाচ্ছি এইটা पॉइंट में दिया है द हाइट ऑफ फीमेल्स इन ए ग्रुप, ये हाइट दिया हुआ है, एवरेज निकालने बोला है। 5.1 फिर कॉमा दिया हुआ है, 5.2 कॉमा 5.6 कॉमा 5.4 कॉमा 5.9 कॉमा 5.8 5.10 5.5 6 5.3। এটা পয়েন্টের অ্যাডটা করতে হবে। পয়েন্ট ওই 5 দিয়ে পয়েন্টের অ্যাড দশমিকের যোগ যেরকম হয়, 5.1 5.2 5.6। अच्छा हम थोड़ा सा हटा के लिखते तब होगा मेरा, 5.1 5.2 5.6 5.4 5.9 डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसका कैसे करना है, आसान है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। पहले कितने सारे 5 है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 5 कितना होगा 45। 5টা 9 আছে তাহলে 45, আর এখানে একটা 6 আছে, তাহলে 45 + 6 কত হবে, 45 আর 5 50, 51 হবে 51। अब पॉइंट वाला ऐड करो, पॉइंट में क्या है 0.1 और 0.2 कितना हो गया 0.3, 0.3 और 0.6 0.9, 0.9 और इधर 0.4, तो देखो 30, और यहाँ पर फिर ये देखो 0.13 है। अब यहाँ पर ये 9 और 8, আচ্ছা আমি হ্যাঁ ওইভাবেও করতে পারো বা এভাবে। আমি এভাবে করে নিচ্ছি সহজ করে, এই 8 এই দেখো এতটা অবধি করে নিলাম। আচ্ছা 48 হলে কত হচ্ছে যোগ করে দেখতে হবে।
আমি হাফ হাফ করে করছি তাহলে একটু সহজ হবে। এই দেখো 0.1 আর 0.2, 0.3, 0.3 আর 0.6 হয়ে গেল আমাদের 0.9, 0.9 আর 0.4 হয়ে গেল কত 0.13। আমি এতটা করে নিলাম। এবারে এদিকটা করছি। 0.9 আর 0.8 কত হয়ে গেল, 9 9 18 হয় 17। হ্যাঁ 17 আর এখানে 0.1, 27, হ্যাঁ 17 আর এখানে হয়ে গেল 27, 27 আর 0.5, 32, 27 আর হচ্ছে 0.5, 32, 0.32, ঠিক আছে 0.32 আর এখানে গেল 0.3, না 0.3 কিন্তু এখানটাই ভুল হয়ে যাবে 0.30, তাহলে হয়ে গেল 62 আর এদিকে হচ্ছে 0.13 ছিল, 1, তাহলে এটা কত হয়ে গেল 0.75, কিন্তু মিললো না তো, কিছু তো একটা ভুল হয়ে গেছে, দাঁড়াও আবার দেখতে হবে। ওইটাই ঠিক রাখবে তো এটা আচ্ছা করো, তুমি কিভাবে করছো সেভাবেও হবে। এখানে আমাদের 5.1, 5 5 10, 10.3, দুটো দুটো করে করলেও তো হবে 10.3, 5 5 10 5 15, 15 আর এখানে গেল 6 7 8 আর একে 9, 15.9। এই তিনটে পর্যন্ত করলাম, আবার বাকি তিনটে করি, আগে তিনটে তিনটে করে করি। 5.4, 5.9, 5.8, 8 8 8 16 17, 17 আর 4, 17 18 19 20 21 1, 99 হবে তাহলে। না 54.9, তিনটে তিনটে করে করো তাহলে সুবিধা হবে। এই দেখো 5.1, 5.2 আর 5.6 অ্যাড করলে কত হবে, 6 + 2 8, 8 + 1 কত হয়ে গেল 9 আর 5 5 5 তিনটে মিলে কত হয়ে গেল 15। এবার এই তিনটে 5 এর করছি 8, এই দেখো 0.8 আর 0.9 অ্যাড করলে কত হবে 17 আর 0.4, 17 18 19 20 21, 0.21 হচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে তাহলে আমাদের কত হয়ে গেল, এখানে হয়ে গেল 0.21 আর এদিকে হয়ে গেল 5 5 5, 15, 15.21, তাই তো হলো না। 5.4, 5.9 আর 5.8 করলে কত হচ্ছে, না আমাদের যোগটা লেখা ভুল হয়ে যাচ্ছে, 9 8 8 16 17, 17 18 19 20 21 এর 1 হাতে রইলো 2, তাহলে 5 5 10 5 15 16 17.1 হবে, ওইটা লেখাটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ না 17.1 হচ্ছে না। এবারে আবার তিনটে 5 এর করি, 5.1, 5.5 আর 5.3, আবার করো 5.1, 5.5 আর 5.3, 10 ওই একই ব্যাপার, পেছনে জিরো দিলেও তো জিরোই পড়ে থাকবে। 5 3 আর 1 4 5 9, 5 5 10 5 15, 15.9 আর এই 6টা আমি রেখে দিয়েছিলাম আলাদা, এটা 6 হয়ে গেল। এবার অ্যাড করি 15.9 আর 15.9, তাহলে 15.9 আমার দুবার আছে, ঠিক আছে আর 17.1 আর 6 কত হয়ে যাবে 16 আর 17 আর 6 অ্যাড করলে 23, 23.1 আর এটা কত হচ্ছে 9 দুগুণে 18 8 হাতে রইল 1, 15 দুগুণে 5 10 একে 11 2, 31.8 হচ্ছে বোধহয়, দেখো 9 দুগুণে 18 8 হাতে রইল 1, 5 10 একে 11 1 হাতে রইল 1, হ্যাঁ 31.8। এবার অ্যাড করি 31.8, তাহলে কত হয়ে গেল 9 3 + 1 4, 3 54.9, হ্যাঁ এটা ঠিক হয়েছে 54.9। তিনটে তিনটে করে করো হয়ে যাবে। প্রথমে এইটা লিখেছি, আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে লিখেছি, প্রথমে এই তিনটে অ্যাড করে এইটা লিখেছি, আচ্ছা তারপরে এই তিনটে করেছি, এইভাবে করেছি। লিখে নিচ্ছি। না ভাবতেন তুমি কোথাও 5 10 50 করে দেবো দুটো নেই একটা, না দুটো কোনোদিনই হয় না তো ভাগে, যদি তোমাকে না তাড়াতাড়ি বুঝি কিন্তু ভাগের নিয়ম না মানছি কিন্তু তাড়াতাড়ি কিন্তু ভুল করে লাভটাই কি হবে, যেটা যেটা নিয়ম।
আচ্ছা, আর দুটো পয়েন্ট এটাতে বাকি আছে, ওটা বলে দিই, তাহলে আমাদের এভারেজটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে। ঠিক আছে। अच्छा देखो, जैसे हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन किया, वैसे हम लोग का और भी दो मीन होता है, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन, जिससे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, यहाँ पर भी इन्होंने क्वेश्चन बनाया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिया हुआ है तो हम बता देते हैं। ये देखो कहाँ दिया हुआ है, मैट में यहाँ दिया हुआ है, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, एरिथमेटिक फिर ये जियोमेट्रिक। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है, हमें डेटा का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। जैसे मान लो 3 डेटा है 2 4 8, इसका हमें निकालने के लिए बोलेगा फाइंड जीएम। अगर इसका हमें एम निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, एरिथमेटिक मीन अभी जो हम लोगों ने सीखा। लेकिन अगर जीएम बोलेगा तो क्या करना है, 2 इंटू 4 इंटू 8, एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन, और टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। जैसे इसका जियोमेट्रिक मीन करने से 2 + 4 + 8 और डिवाइडेड बाई 3 नंबर है तो 3 करते हैं। यहाँ पर जो है, हाँ, जितना सारा नंबर है वो पावर में 1/3 करके चला जाएगा। अब इसका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, 2 को 2 लिखो, 4 को 2 इंटू 2 लिखो, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, टू दी पावर 1/3। ठीक है। अच्छा, अब कितना सारा 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 स्क्वायर यानी 4। ঠিক আছে, যেহেতু এখানে তিনটে আছে তাহলে তিনটে করে তোমাকে নিতে হবে, তিনটে 2 এর বদলে একটা 2, আবার তিনটে 2 এর বদলে একটা 2, তাহলে आंसर 4 হবে। এভাবেও করা যায়, অথবা এই সমস্ত 2 কত হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 6, উপরে 2 into 2 4 ওটাই তো লিখেছি। 4 মানে 2 ইনটু 2 হয় না, 4 এর লসাগু কি এই ছিল 2 into 2 4। হ্যাঁ, ওটাও 2 ইনটু 2 4, ওটাও করতে পারো, যেটা ইচ্ছে সেটা করতে পারো, এটাতে তিনটে করে নিতে হবে। আদারওয়াইজ আমি সেটাই বলে দিচ্ছি, আদারওয়াইজ আরেকটা ওয়ে আছে, 2 यहाँ पर 2 इसीलिए ले रहे क्योंकि यहाँ 3 है, अगर यहाँ 4 होता तो 4 4 लेना पड़ता। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन में हमें क्या करना है, हार्मोनिक टा पॉरेट पेजे कुछ, जियोमेट्रिक मीन में हमें क्या करना है, गिवन डेटा का x1 इंटू x3 इंटू x4 डॉट डॉट करके क्या होगा, xn तक जाएगा, जैसे वो प्लस हो रहा था, टू दी पावर 1/n, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन भी बता देते हैं। हार्मोनिक मीन में कैसे होगा, हार्मोनिक मीन में जैसे मान लो हमें बोला 2 और 4 का HM निकालो, फाइंड HM 2 4। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जैसे हम लोग एरिथमेटिक मीन करते हैं, यहाँ भी एडिशन होगा, लेकिन एडिशन कैसे होगा, इस नंबर का रिवर्स नंबर, जैसे 2 का रिवर्स 1/2 होगा, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो 2 का पहले रिवर्स निकालेंगे, कितना हो गया 1/2 और 1/4। ठीक है, दोनों नंबर का रिवर्स निकाल लिया, देखो यहाँ पर दिया हुआ होगा, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों नंबर का रिवर्स निकालेंगे, रिवर्स निकालने के बाद इसका हम लोग करेंगे एवरेज। ठीक है, रिवर्स निकालने के बाद इसका हम लोग एवरेज करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, दो नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ऊपर ये 3 रहेगा, 1/2 प्लस 1/4, मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स द नंबर। ठीक है, रिवर्स द नंबर। ठीक है, हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एवरेज ऑफ स्टेप 1, स्टेप 1 का एवरेज करना है, तो एवरेज कैसे करते हैं, एवरेज तो हम लोगों ने अभी अभी सीखा, 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग करेंगे रिवर्स ऑफ स्टेप 2, स्टेप 2 का रिवर्स कर देंगे, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 नीचे आ जाएगा। ये হ্যাঁ, এটা ভুল করে আমি 3 লিখে দিয়েছি কেন, तो ये यहाँ पर, यहाँ नीचे 1/4 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन कर यहाँ पर 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 3/4, 2 इंटू 4/3, तो 8/3, ये आंसर आएगा। अब इसको अगर पॉइंट में ट्रांसफर करना पड़े तो कर सकते हैं हम लोग, बाकी HM से भी हमारा उतना क्वेश्चन आता नहीं है, इसका फॉर्मूले को हम लिख देते हैं, HM का फॉर्मूला जैसे मैंने ये लिखा वैसे इन जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। HM में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, HM का हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिवर्स, सम ऑफ
रेसिप्रोकल भी इसे बोलते हैं, रिवर्स भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n डिवाइडेड बाय 1/x1 1/x2 ऐसे करके डॉट डॉट 1/x, ठीक है। जीएमटा लिखे नहीं कैसे आप बताइए।